सिराजुल मिल्लत तुम्हे फख्रे दो आलम दिलबारे मौला हो शरीफुल अंबिया नज़्खा कुल अदियान देगर हो बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही होना या फूल तो बुलबुल का तरन्नुम बीना हो जिम्ने दहर में कलियों का तबस्सुम बीना हो बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही अल्हम्दु लिमन क़द्दर खैरन व ख़बला वश्शुक्रु लिमन सव्वरा हुस्नन व जमला ला जिद्द वला निद्द वला हद्द लिमौला अलआना कमा काना वलम यल्का जवाला रुखसार से बरका कजरा पर्दा उठा दो लिल्लाहि मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो लिल्लाहि मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो ऐ बहर करम सबका हुसैन इब्ने अली का बिया शाह मुझे शरबत दीदारे पिला दो पिया शाह मुझे शरबत दीदारे पिला दो मैं दूर हूँ मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम मैं दूर हूँ मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो उपस्थित मंचे हजरत उलामा इकराम मंचेर सामने उपविष्ट रयेছেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইরা পর্দার অন্তরালে সম্মানিতা সরল মনে সর্বগুণে গুণান্বিতা মা ও বোনেরা সকলে আমার সালাম গ্রহণ করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যেই মহান রব্বুল আলামিন আজ আমাদেরকে বিভিন্ন ঝামেলা থেকে মুক্ত করে এই বেহেশতের বাগানে কোরআনের মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার মতো তৌফিক এনায়েত করেছেন। এই জন্য আমরা সকলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরো সকলে জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা প্রশংসা করব কার? আল্লাহর প্রশংসা কেন করব? কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হয়েছেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে? আমাদের সারা পৃথিবীটা জমিন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন কে? বিনা ঘাম ক্ষতিতে যিনি আকাশটা সাজিয়েছেন কে করেছেন? আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন কে? রিজিকের ব্যবস্থা করেন কে? সমস্ত কিছু ক্ষমতা রাখেন কে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এই জন্য আমরা তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করব।